अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में आगाज में आपको बताएं कि कराची में अरबों रुपए की करप्शन का भारी खजाना पकड़ा गया। मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मसरूर मेमन के घर से सोने की ईंटें, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद हुए। पकड़ी गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुलजिमान से करोड़ों रुपए की टीटी रसीदें भी बरामद हुई। कोरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या करप्शन की दुकान। कराची में करप्शन की बड़ी मछली जाल में फंस गई। बदउनवानी और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर नैब रावलपिंडी का एक्शन। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के 2 साथी अकाउंट अफसर विकास और ऑडिट अफसर धर्मवीर को भी हिरासत में लिया गया। नैब के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से करप्शन का बड़ा खजाना बरामद हुआ, जिसमें सोने की ईंटें, डॉलर, दिरहम और रियाल शामिल हैं। पकड़ी गई रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनने के लिए नैब हुकाम को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुलजिमान से करोड़ों रुपए की टीटी रसीदें भी बरामद हुई। नैब के मुताबिक मुलजिमान ने कोरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए आयल खरीदारी और दीगर उमूर में करप्शन की। रिश्वत लेकर ठेके दिए गए और कम आयल लेकर ज्यादा की रसीदें काटी गयी। करप्शन से कमाई गई रकम जाली अकाउंट्स में छुपाई गई और उसे बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया गया। मुलजिम मसरूर मेमन कराची और अंदरून सिंध कई अहम ओहदों पर तैनात रहा। नैब ने तीनों मुलजिमान को मुंतजिम एहतसाब अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने 3 रोज के राहदारी रिमांड पर मुलजिमान को नैब रावलपिंडी की तहवील में दे दिया। कराची में अरबों रुपए की करप्शन का भारी खजाना पकड़ा गया। मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और उनके घर से सोने की ईंटें, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद हुए, जिसे गिनने के लिए नैब को बाकायदा मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुलजिमान से करोड़ों रुपए की टीटी रसीदें भी बरामद हुई। कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है और उनके घर से यानी कि मसरूर मेमन के घर से सोने की ईंटें, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद हुए और ये पकड़ी गई रकम को गिनने के लिए नैब को बाकायदा मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा और मुलजिमान से करोड़ों रुपए की टीटी रसीदें भी बरामद हुई हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो रकम, ये वो फॉरेन करेंसी, बाकायदा इसमें आपको सोने की टिकियां भी नजर आ रही हैं, गोल्ड बार्स भी नजर आ रहे हैं और इनकी इतनी मालियत कि जिसे गिनने के लिए बाकायदा मशीनों की जरूरत पड़ी और साथ ही साथ जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी की रसीदें जो हैं वो भी इस वारदात में मौसूल हुई हैं, यहाँ पे बाजियाब हुई हैं। इतना बड़ा करप्शन का खजाना जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन जो है उनके घर से ये दरियाफ्त हुआ है और बाजियाब हुआ है। नैब जो इस्लामाबाद की टीम है उसने बाकायदा इसके ऊपर छापा मारा। इसी पर बात करेंगे पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी साहब से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शहजाद साहब, कराची में अरबों रुपए की करप्शन का भारी खजाना पकड़ा गया, आपके इल्म में भी होगा। मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को गिरफ्तार भी कर लिया है 2 साथियों समेत। देखिए, ये बात तो हम सिंध असेंबली में ये आवाज उठाते हैं, उससे पहले भी हम बात करते हैं। हमने 12 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने देखा होगा, हमने इस बात की निशानदेही की, इस बात के बारे में बताया कि किस कदर बड़े पैमाने पे सिंध में करप्शन हो रही है और उसमें सरकारी मुलाजमीन से लेकर जो कहना चाहिए जो करंट गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, वो बुरी तरह इन्वॉल्व है। कभी जो क्या कहते हैं उसको शराब शहद बन जाती है माजरत के साथ, कभी शरबत से वो क्या हो जाती है, सबको पता है किस तरह से कहाँ करप्शन होती है। आप एक छोटा सा बर्थ सर्टिफिकेट बनाने चले जाएं तो उसके लिए भी पता नहीं कितने मराइल से आपको गुजरना पड़ता है। और हाल ये है कि आज आपने देखा कि किस कदर ये मैं समझता हूँ कि ये पहले ऑफिसर्स नहीं है, शायद हम भूल रहे हैं कि पहले महकमा बागात के डायरेक्टर साहब थे, वो भी इसी तरह पकड़े गए थे और लोग भी इसी तरह पकड़े गए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इतनी करप्शन कर चुके हैं, ये खजाने छुपा भी नहीं पा रहे। शहजाद कुरैशी साहब, आप रुकने सिंध असेंबली बनने से पहले सरकारी ओहदों पर भी फायज रह चुके हैं।
تو یہ مسرور میمن جس عہدے پر تھے اس میں کس طرح سے انہوں نے کرپشن کی ہوگی, موڈس آپرینڈی کیا رہا ہوگا؟ اچھا, میں کبھی سرکاری عہدے پہ نہیں رہا تو شاید آپ کی کوئی آپ کو انفارمیشن شاید کسی نے. اچھا پلیز مجھے کریکٹ آپ نے کر دیا, آپ مجھے بتائیے موڈس آپرینڈی ان کا کیا رہا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ چاہے سرکاری ہو, میں ایم پی اے بناؤں نا تو مجھ پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ میں اگر ناجائز طریقے سے پیسے کما رہا ہوں, ٹیکس ریٹرن ہونے چاہیے, اکاؤنٹس پہ نظر ہونی چاہیے. اس طرح ہر سرکاری آفیسر پہ بھی ہونی چاہیے, ہر سیاستدان پہ بھی ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہر پروگرام کے اندر ہم سیاستدانوں کی تو بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ بھی کرپٹ ہیں تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن سرکاری اداروں کے اندر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو بھی آپ بات کر رہے ہیں نا میونسپل کمشنر کی, جی آپ 16 گریڈ 15 گریڈ 11 گریڈ, یہ جو کرپشن ہے یہ نچلے لیول سے شروع ہوتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے, اور اس کا کچھ نہیں ہوگا. آپ آج شور کریں گے, کل شور کریں گے, ٹی وی پہ 3-4 دن یہ نیوز چلے گی, پھر لوگ بھول جائیں گے. میں نے آپ سے کہا نا وہ جو ڈائریکٹر باغات تھے, وہ جو اس سے پہلے جو اتنی بڑی کرپشن ہوئی, گھروں سے گاڑیاں نکلی, آج کہاں ہیں وہ؟ اس سے پہلے اچھا ہمارا پرابلم کیا ہے کہ اس سندھ صوبے کے اندر ہوتا کیا ہے, فلاں آدمی کرپٹ ہے, اس کا ٹرانسفر کر دو, دوسرا محکمہ دے دو. ارے بھائی کرپٹ ہے تو اس کے خلاف کاروائی کرو, وہ دوسرے محکمے میں جا کے بھی کاروائی کرے گا, وہ اپنی وہ کرپشن جاری رکھے گا. کیونکہ ایک دفعہ آپ کو خون لگ جاتا ہے کرپشن کا, 2 نمبری کا, ملک کو لوٹنے کا, صوبے کو لوٹنے کا, تو وہ اس سے انسان رہ نہیں پاتا. تو کیا یہ صرف صوبہ سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ حالیہ رپورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ترقی ہوئی ہے, کرپشن میں مزید نوچز اوپر آیا. یہ تو پورے پاکستان کا المیہ ہے, صرف سندھ حکومت کا نہیں ہے. دیکھیں میں سندھ میں رہتا ہوں, میں سندھ سے ایم پی اے ہوں, تو آبویسلی میں ایز اے اپوزیشن ممبر اپنے سندھ حکومت کی کارکردگی بیان کروں گا. آپ نے بالکل صحیح بات کی, کرپشن کہیں پہ بھی ہو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں بتا دوں, اگر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا, اور سب سے موسٹ کرپٹ صوبہ ہے اس وقت, موسٹ کرپٹ صوبہ ہے. میں نے آپ سے کہا نا, آپ کوئی محکمہ اٹھا لیں, ایجوکیشن, ہیلتھ اٹھا لیں, ایون پولیس کا یہاں نظام دیکھ لیں, آپ باقی جگہوں کی پولیس دیکھ لیں, یہاں کا ہیلتھ سسٹم دیکھ لیں, باقی صوبوں کا آپ ہیلتھ سسٹم دیکھ لیں, یہاں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں. اس قدر کرپشن ہے کہ میں آپ چلیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا لیں, آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے کہ 900-950 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہے. اب تو سنیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس میگا کرپشن کی جو اسٹوری سامنے آئی ہے اس پہ اپنے کامنٹس دے رہے تھے. اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی نئی نہیں. اس سے پہلے سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق ریسانی سے کروڑوں روپے نقد, زیورات اور 3 کلو سونا برآمد ہو چکا ہے. اس جرم میں سابق مشیر خزانہ خالد لانگو بھی شامل تھے. کرپشن کی کہانی نئی نہیں ہے بلکہ ہے پرانی. جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کی گنگا میں نہانے والوں میں ایک تھے مشتاق ریسانی. بلوچستان کی تاریخ کا کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل مئی 2016 میں سامنے آیا تھا, جب نیب نے اس وقت کے سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق ریسانی کو گرفتار کیا. ان کے گھر سے 80 کروڑ روپے نقد, زیورات اور 3 کلو سونا ملا. اتنی بڑی رقم گننے میں کئی گھنٹے لگ گئے. مشتاق ریسانی کی نشاندہی پر مشیر خزانہ میر خالد لانگو بھی گرفتار ہوئے. خالد لانگو کے فرنٹ مین اور شریک ملزم ٹھیکیدار سہیل مجید شاہ نے پلی بارگین کے تحت 96 کروڑ روپے واپس جمع کروائے. وعدہ معاف گواہ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی منگچر سلیم شاہ اور ان کے بے نامی داروں سے DHA کراچی کی 11 جائیدادوں کی صورت میں 1 ارب روپے کی وصولی کی گئی. کوئٹہ کی احتساب عدالت نے 5 سال بعد گزشتہ سال مئی میں مشتاق ریسانی کو 10 برس قید اور خالد لانگو کو 26 ماہ قید کی سزا سنائی.
ان سب پر منگچر، کلاد اور مچھ بولان کے ترقیاتی منصوبوں میں 2 ارب 24 کروڑ روپے کی خرد برد کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 16 درجے اوپر چلا گیا، جس کے بعد پاکستان کرپشن انڈیکس میں 140ویں نمبر پر آ گیا۔ 2020 میں پاکستان کا نمبر 124 تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ۔ صاف نہ ہی شفاف، چور تیرے جائیں گے، اچھے سچے آئیں گے، خوف کی توڑ زنجیر چلی، تحریک انصاف چلی۔ اقتدار کے 3.5 سال بعد بھی پورا نہ ہوا کپتان کا پاکستان میں کرپشن کا وہی پرانا رجحان کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے پردہ اٹھا دیا۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس 2021 کے مطابق پاکستان کرپشن کی رینکنگ میں 16 درجے اوپر چلا گیا، جس کے بعد پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 140ویں نمبر پر آ گیا۔ کرپشن کے خلاف اقدامات میں پاکستان کا اسکور بھی متاثر ہوا۔ پاکستان 100 میں سے صرف 28 پوائنٹس ہی حاصل کر سکا۔ یہاں بھی پاکستان کے اسکور میں 3 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ صرف 1 سال پہلے یعنی 2020 میں پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 124ویں نمبر پر موجود تھا، جبکہ کرپشن کے خلاف اقدامات پر پاکستان کا اسکور 31 تھا۔ مسلم لیگ نون کے اقتدار کے آخری سال یعنی 2017 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان 117 نمبر پر موجود تھا۔ کرپشن کے خلاف اقدامات میں اس کا اسکور 100 میں سے 33 تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے یہ تو بتا دیا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، لیکن اب تک حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ کرپشن بڑھی کیوں، کیونکہ کپتان کا کرپشن سے پاک پاکستان کا خواب پوری قوم کی آنکھوں کی تعبیر کا منتظر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی گونج سینٹ میں بھی پہنچ گئی۔ اپوزیشن نے سینٹ سیکریٹریٹ میں تحریک التوا جمع کروا دی، جس میں کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک اہم ایشو ہے، اسے فوری زیر بحث لایا جائے۔ تحریک پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پی کے میپ، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے اراکین کے دستخط ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کرپشن تھا۔ آج پاکستان نے کرپشن میں 16 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شہزاد اکبر کا استعفیٰ ثبوت ہے کہ کرپشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے۔ احتساب صرف مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے ہے۔ افسوس سے میں کہوں گی ان کا 1 پوائنٹ سنگل ایجنڈا ہوتا تھا اس حکومت کا، کرپشن کرپشن کرپشن۔ آج صبح اٹھیں کرپشن انڈیکس میں آپ نے دیکھا ہے، دنیا کے کرپشن انڈیکس میں پاکستان 16 ممالک کو پیچھے چھوڑ کے اس سال آگے بڑھا۔ 2017 میں آپ 217 کی پوزیشن پہ تھے اور 117، اب آپ کہاں پہنچے؟ 140 پہ آ گئے کہ یہ ان کی پوری نیریٹو اس پہ، اور کارکردگی پہ یہ حکومت نہیں چلی ہے، کارکردگی پر نہیں چلیے، صرف بیانیے پہ چلیے، چور ڈاکو کرپشن کے بیانیے پہ چلیے، اور یہ بیانیہ آج اس کے تابوت میں آخری کیر تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عمران خان دنیا کے کرپٹ ترین حکمران بن چکے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل عالمی ادارہ ہے، یہ کسی کے ماتحت نہیں۔ صادق اور امین انتہائی کرپٹ ثابت ہوئے۔ کسی ملک کا بھی ایک سال کے اندر 16 ممالک سے زیادہ کرپٹ ہو جانا اور 124 نمبر سے 140 نمبر پہ آ جانا، یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں۔ وہ آدمی اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا، آج خود چور نکلا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا۔
जब हुकूमत रिकॉर्ड सतह पर खर्च कर रही थी, पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई, और ये वाज़ेह सबूत है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान की शिफाफ तरीन हुकूमत थी। इसका एतराफ सिर्फ हम नहीं करते, पूरी दुनिया करती है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने हुकूमत के करप्ट होने की गवाही दे दी। आलमीदारी की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। इमरान नियाजी की वजारत उज़्मा में मुल्क करप्शन में तरक्की कर रहा है। करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज चोरियां पकड़ी जा रही हैं। 2019 से 2021 तक हर साल पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, इमरान हुकूमत से ज्यादा करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। रिश्वतखोर हुकूमत ने हर शोबे में तनज़्ज़ुली के रिकॉर्ड बनाए। इमरान खान के दौर में सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई, वो है चोरी और लूटमार। अवाम की जेबें खाली की गईं। इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने मुकदमे का चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी मुल्जिम करार दिया गया है। FIA का चालान 4000 से ज्यादा सफाहत पर मुश्तमिल है। PDM का 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की जेरे सदारत इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए निगरानी कमेटी बनाने का फैसला हुआ। फजलुर रहमान ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज पेश की, जिसकी नवाज शरीफ ने हिमायत की। इजलास ने सदारती निजाम मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल का रास्ता रोकने पर भी इत्तेफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत अपने इखलाकी जवाज खो चुकी है, इत्तेहादी भी तजब्जुब का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने सारे सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के नारे लगाए। हर सियासतदान को चोर चोर कहा गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत की मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। अगर शर्म होती तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। इस्लामाबाद में PDM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये तारीख की सबसे नाअहल और करप्ट हुकूमत साबित हो चुकी है। सारे सियासतदानों के खिलाफ करप्शन 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 के नारे लगाए गए। हर सियासतदान को चोर 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 और चोर कहा गया, और हालत यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया। अगर कुछ भी इनमें शर्म और हया होती तो उनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तारीख की सबसे बड़ी नाकाम, नाअहल और करप्ट हुकूमत साबित हो चुकी है। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का दर्जा माली करप्शन नहीं बल्कि सियासी करप्शन और कानून की हुक्मरानी न होने के बाइस गिरा है। इकोनॉमिस्ट की रैंकिंग को चेक किया जाए। हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है, ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूंगा जरा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की जानिब से ओपन कोर्ट में महफूज फैसला सुनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शिराज जका की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि रिवर रावी प्रोजेक्ट के लिए कायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। अदालत ने करार दिया कि मनसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमतों के ताउन के बगैर बनाया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करके एक्वायर की गई। इसके अलावा दफा 4 के तहत एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी है। लाहौर और शेखपुरा के कलेक्टर्स कानून के मुताबिक जमीन एक्वायर करने में नाकाम रहे। अदालत ने रूडा अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करने का भी हुक्म दिया।
आतिशज़दगी और दीगर हादसात में इंसानी जिंदगियां बचाने और नुकसानात कम करने के लिए फौरी और मौसर कार्रवाई लाजमी होती है। दुबई समेत दुनिया भर में इसके लिए क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। आतिशज़दगी हो या कोई और हादसा, नुकसान से बचने के लिए फौरी और मौसर कार्रवाई लाजमी है। सानह मरी हो या कराची में होने वाली आतिशज़दगी के पे दर पे वाक़यात, इन सबसे वाज़ेह है कि हादसात में नुकसानात कम से कम करने के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और जदीद आलात की मौजूदगी कितनी अहम है। दुनिया भर में इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। फायर एंड रेस्क्यू आलात टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाए जाते हैं, जैसे दुबई में हुई फायर एंड रेस्क्यू नुमाइश में नजर आया। हम हर किस्म की आग के वाक़यात में काम करते हैं। अपार्टमेंट्स, रिहायशी इलाकों या ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग हो या फिर न्यूयॉर्क सिटी, LA समेत दुनिया भर में बुलंदोबाला इमारतों में लगने वाली आग हो, हम इसे बुझाते हैं। नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी आग बुझाने की मशीनरी और आलात मौजूद थे। ये जानना बहुत जरूरी है कि दो काम बहुत जरूरी हैं और वो हैं इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी जानें बचाना। हम ये दोनों काम करते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी ऐसी हंगामी हालात से निमटने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात नजर नहीं आते। आग तो खैर पानी से ही बुझाई जाती है और कुछ आगे जो है ना उस केमिकल से बुझाई जाती हैं, उसकी अलग अलग सलाहियतें होती हैं। 3 स्नार्कल हमारी अंडर रिपेयर है, अभी 2 इस वक्त वर्किंग में है। 52 हमें फायर बॉल्जर है, मतलब फायर टेंडर है। कराची में गुज़श्ता साल आतिशज़दगी के 2000 से ज्यादा वाक़यात हुए, जिनमें कई इंसानी जानें ज़ाया हुई। ये सूरत हाल फौरी और मौसर इक़दामात की मुतकाज़ी है। अमीन खासखेली, आज न्यूज़। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।